प्रणाम करते हुए, आप सबको आशीर्वाद देते हुए, मैं इतना बड़ा मौका आज आप लोग इस पावन पर्व पर दिया है, प्रकाश पर्व पर दिया है, इसलिए फिर एक बार मैं मेरा दिल से सबको वंदन करते हुए मैं मेरा बात यही खत्म करता हूँ। सब अच्छा रहिए। जो बोलो शिवरोयाल भारत माता की जय। सब प्लीज 1 मिनट और थोड़ा दीजिएगा। हमारे बीच में हमारे कोलकाता के JIS ग्रुप के सरदार तरनजीत सिंह जी, सरदार हरिंदर सिंह जी, वो भी पहुंचे हो। कृपा करनी पड़ी वाड़ीदा CM साहब का सम्मान करें। उनके साथ मेरा 20 साल का साथ। सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इनका सब कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा काम है सर। भाई जी थोड़ा घूम के बोले सोनेहाल। गुरुद्वारा कामचोली से सरदार अमरदीप सिंह जी लंजर, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि CM साहब का आकर सम्मान करें। और गुरुद्वारा हावड़ा से सरदार सतपाल सिंह जी। भाई जी घूम के बोले सोनेहाल। सिख नारी मंच की तरफ से भी, सर प्लीज। हाँ जी भाई। सिख नारी मंच की तरफ से भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आकर गुरुद्वारा सिख संगत भजबज को भी सिख नारी मंच की तरफ से नरेंद्र सिंह जी की। बोले सोनेहाल। गुरुद्वारा भजबज सिख संगत को हमारे बीच, हाँ जी, साढ़े कोला घाट तो साढ़े बहुत ही हरमन प्यारे वीर पप्पू वीर जी पहुंचे हैं, शेरे पंजाब वाले। बोले सोनेहाल। एक मिनट भाई 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 1 मिनट। हाँ जी। खालसा इंग्लिश हाई स्कूल के प्रेसिडेंट सरदार पवनजीत सिंह। भाई जी थोड़ा घूम के। बोले सोनेहाल। थोड़ा घूम जाओ। गुरुद्वारा भजबज को सम्मानित किया गया। खालसा इंग्लिश हाई स्कूल वालों सरदार पवनजीत सिंह जी CM साहब का सम्मान करेंगे। खालसा इंग्लिश हाई स्कूल के प्रेसिडेंट सरदार पवनजीत सिंह जी। बोले सोनेहाल। पंजाब काउंसिल सिख काउंसिल के रघुवीर सिंह जी, जो कि राजनीति में भी काफी एक्टिव हैं, उन्होंने बेनती है कि CM साहब का सम्मान करें। सरदार रघुवीर सिंह बिट्टू। बोले सोनेहाल। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मैं बेनती करांगा गुरुद्वारा संत कुड़िया के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी, आप जी जिथे संगत का धन्यवाद करो जी, उत्थे ही नाल CM साहब का भी धन्यवाद करो। हाँ जी, गुरुद्वारा संत कुड़िया की तरफ से बेबे नाथ की जता की तरफ से बोले सोनेहाल। ভবানীপুরের গুরুদ্বারায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, দেখছেন সেই ছবি। শিবাশিস মৌলিক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। শিবাশিস। পুষ্পিতা, যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুভেন্দু অধিকারী তিনি এই মুহূর্তে রয়েছেন ভবানীপুরের সন্ত কুঠিয়া গুরুদ্বারায় এবং সেখানে অষ্টম শিখ গুরু হরকিষেণ সাহেবজির আজকে জন্মতিথি
সেই জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুর বিধানসভার অন্তর্গত এই গুরুদ্বারা এবং শুভেন্দু অধিকারী যখন তিনি বিধানসভা নির্বাচনে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন অমিত শাহের উপস্থিতিতে, সেদিনও কিন্তু মনোনয়ন দাখিলের আগে এই গুরুদ্বারাতেই তিনি মাথা ঠেকিয়ে গিয়েছিলেন এবং শুভেন্দু অধিকারী আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি এই গুরুদ্বারা এসেছেন এই বিশেষ তিথিতে, বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য। আজকে কিন্তু অষ্টম শিখ গুরুর জন্মতিথি, সেই অষ্টম শিখ গুরু হরকৃষ্ণ সাহিবজির যে জন্মতিথি, সেই জন্মতিথি উপলক্ষে গুরুদ্বারায় বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে আজকে কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী বেশ কিছুক্ষণ হলো তিনি ভেতরে রয়েছেন গুরুদ্বারায় তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তারপর গুরুদ্বারার যারা রয়েছেন কমিটির সদস্য এবং এখানকার অনুগামী যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী। তাদেরকে জানালেন যে ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীকে তারা তাদের সুখে দুঃখে বিভিন্ন সময় তারা পাশে পাবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুধু নন, তিনি একজন বিধায়কও এবং তার বিধানসভা কেন্দ্র কিন্তু বর্তমানে ভবানীপুর। তিনি নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হয়েছিলেন, ভবানীপুর থেকে জয়ী হয়েছিলেন এবং তারপর কিন্তু নন্দীগ্রাম ছেড়ে তিনি ভবানীপুরকে বেছে নিয়েছেন। একেবারে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় এই মুহূর্তে গুরুদ্বারায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। वाहिगुरु आपको चढ़ती कला बख्शे, आपकी हानि शरीर को तंदुरुस्ती बख्शे, आप ऐसे करो। ओके, वाहिगुरु जी को प्रार्थना करेंगे आपको तंदुरुस्ती बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समय को बेनती आ गुरु घर की मर्यादा कायम रखो, इस तरह ना करो सारे अगले जगह के बैठने से बहुत बढ़िया तरीके से आपने बैठो, एक नाम पहले देकर लंगर सुनो। कोई भी इस तरह गुरु घर की मर्यादा, गुरु घर की मर्यादा ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾਰਾਇਣ ਸੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।